kiledo mini bakuna foni ndanyana bo o wati manasenya pamaranga demga wati manase kiledu tandiri ni wati manasenya jaza koroni wati manase kiledu tandiri o wati manasenya ko karaba wati manase kiledu tandiri ni wati manasenya pari kolonya na wati manase kiledu tandiri wa kiledu mini baya ko wade la mereki mini bakuna foni ndanyana bo kiledo mini ba arajo kiledo mini bakuna foni ndanyana bo ça fait neta kele kolon afrique bi dunko don il va faut kunu kawsane bi e grado manaba e yakila ka foko e keto ka nyana kili ronin soro ka fin bodanin soro ye dora bi kumbotuni ne magara sagala kunu wallahi in kan feta alai sagadeni check ni mako ngoni juli ngo akilla ngo amena damina tan durlango ngen sensen kana fo konon ton wal matana cey kantoni mangro sagadeni mako ku wa bisaba koni wafla neni mramto sona kone ambe nyaga jili yamin ken yire iramunu sona nam na maru rasira ala claire da amina na mumbe na madala ne santo la nkume nyaga jili yamin ke ka ke wasubanci ya ko nu ka sara nu pentri ko awla jo kenema ka ansigo lu kare ka fam na madala ne ngina tan na bode ne magara saka do la kunu saka dini ngen kali ala la ka bunga kalima wallahi che ko nema ko wa bisaba kan wafla aya forma do ne ko ko mfa no ngaka inta mrange nyina ngona o masaka fo ngola tenana jiga amna do mete mrange kana la ya ko jorosa selto esa avec l'état atote l'état ndurwa atoka nga kletan duru bode murange anga na jorande umbe kofe ko nere ko mbado ko ambe saka sorosa ala saka soro ambe seka afoko saka war black nama sino ba mako saka seka sande ya foto be muranga te saka sande amba jigida ande nunde saka deni nere ona garani jole fora saka ni hina doni anu ma del saka deni kula ngono de fina ngo amde nyanga jeli amin kala santo la ngo ko ona bonyina ate bode barnere temeto neni nga tomba temeto la ombe takale ton chorola samedi temele anya jela inte na bode ne mi ngi ngamrango dafo e chongo dafi bani ne saka ni ngali ke chela che ko ma ko wa bishegi ani waduru subhanallah muranga mi mbeni alaw na la kira amase kalila sa ala ko wa bishegi ni waduru no saka ko na ala wasale sa ambe to ka drapo simi kana o nyondo saka ko numbo na to ko ntem si bu sa no ngo wa bishegi ni waduru ngote mishi flasro garaballa ha awo ko ngo yane ka clare ne démarrer la ala ko meski lawa awo ala sigi ba to fene obe kuma on de kanam nga jella sigi ba to oluka kuma fo yana ka clé la ngoro ne démarrer la ngoro ne presera la ne démarrer la mom so nene be kashilaw na akila ngena hakli sigi kuma fo dem fene na so la grentelen do olu fene mom so a grentelen bolo to ko ni masa e masade angalla ya kele nu desarola ambu ka wolo seben fara te fara mais ne gon te wabi ito mani ani papu no desara angalla ya koro wala ambu ka wolo seben fara wabi so fene ka chat de ne tise ko do ambu ko anga villa amba fa ko sakaire wa ke me ba ko ya ambita wa tandru ta do yino tewa la bora la lawa ne tsengalon te la ya ko la ko ngalon te mai de ya go te bilbil ba ko murange na mi samani sorano ne te ka namara ke la ya ko na ta duta te ka namara adale ni mamadu ay kana nan do ka mo to ala bulu alaka jamana nyamajo amina ya rabbi nantel la sanda bla ko ni anason ga a départ mi ni etani mi ma jati ga flo de alaka mbabura nyamajo ne burange na mo ganya na jamitani sebe ba fo auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mamadou ni setane gena gafi folom be ambe takano indicateur de renouveau do alako chukudi mahamadou muramso mamun kun kede ka boloda ne oluko ka ante abana ne oluko constitution mi nabe anga jamana kuna ko jamana kutiki ka ke sigin ako kwa ka boloka ou kingere ka tama do boloda tama abebo anga jamana place de l'indépendance la manso ki sensen kanana akoyi fo assemblée nationale dala o kum boloda no bi manso ko
ko labɛnbaw muramso ko k'a bolo ka nka ma bolo ka pepewu dɛ a na bila dɔn wɛrɛ la n'o o ye sibiri natɔ ye u kun yɛrɛ ka min bolo da kunun su nɛgɛ seere kuncɛ a ko saranganali don fɔlɔ ani laban jamanakuntigi ye a kɛ révision constitutionnelle a ka ko bolo kan walima kɛ sariya in a ka a saban ka bɔ yen ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen to i damana kunun minuit ko sera a dan na awa o de kɔni ne jamanakuntigi kun ma fɛn fɔ yanni minuit cɛ muramso bi sɔgɔmada na kun ye olu ka taama ye taama min n'u kun b'a kɛ bulonba ka taa fo bulonba dalala la ka taa u ŋaniya yira ko a kɔni kun bɛ kɛ basigi kɔnɔna la nka u ŋaniya kun ye mun ye jamanakuntigi i sen bɔ jamanakuntigi n'i ma sɔn n'i ma awa an y'a jateminɛ bulonba maaw ka kɛ sere ye k'i y'an janfa k'i ye jamana janfa jamanakuntigi dɔ f'u ye wa muramso a bolo kɔni kana jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita a k'a kun y'a bolo da k'a fɔ plateforme an tɛ a banna a n'u kun kan ka ɲɔgɔn ye nin dɔgɔkun daminɛ in na hali n'u kun ye ɲɔgɔn ye u kun bɛ ɲɔgɔn ye kɛ révision constitutionnelle ko in de kun don kunnafoni ni a dira alamisa tɛmɛnen na maaw fɛ minnu n'o olu ko an ma jɛ n'a ye ministre fɛ n'o ye secrétaire général à la présidence ne ka ɲi Sumɛli Bubɛ Mayiga ma nka nin ɲɔgɔn ye muramso ko a kɔni muramso a n'a lakali an ne kɛlɛ t'a la a n'a lakali ka d'a ka bɛɛ jɔlen i jɔyɔrɔ la bɛɛ jɔlen jɛmɛfula jɔyɔrɔ la nka n'a kɛra o ye muramso o de ye gɛrɛntɛ ye kuma ɲɔgɔnya ani hakili falen muramso tɛ dɛsɛ foyi la an ka jamana kɔnɔ kuma in yɛrɛ an ye nin bɔ sɔgɔmada na indicateur du renouveau kɔnɔ muramso i bonya b'a la Mamadu Dunbe ala ka ɲa ka d'a ma an bɛ taa ni tɔnkɔnɔw ye olu murutira olu fana ko cogo di kuma bɛ kuma dɛ mantuw fana bɛ kuma wa ja yɛrɛ bɛ kuma kana déchaîner ka ja fɔlɔ la bi Ibrahim Boubacar Keita an ka jamanakuntigi ale de ja bɛ yen soma kɔgɔlenba dɔ muramso a ɲin gasakiden fugulaba kunna i n'a fɔ a ɲin gasakilen dɛ ala ko tiɲɛ muramso n'i tila k'a lajɛ o kana déchaîner ka ja kɛcogo de don finiya kana zorobilen n famana kuma in de ma minɛ zorobilenya kana muramso a kɛlen ka kusi minɛ a sigilen dagaw ni ɲɔgɔn cɛ ale somakɛ in de na kɛ k'a fɔ jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ye saraka in ka jugu dɛ saraka in ka gɛlɛn ko i bɛna ni waraba cɛma min falen a ni la i bɛna n'o kelen ye wa i bɛna ni surugu finman fana ye jamanakuntigi dun y'i jija kana n'a ye dɛ a ye juru don waraba in kana jɔlɔkɔ don kana min ye surugu in y'a bolo jamanakuntigi yɛrɛ jɔrɔlenba nalen ka na somakɛ n'a ɲin gasali ɲin yɛrɛ gasakilen don nka ɲin dɔw yɛrɛ bɔgɔtilen don sanfɛ ɲin ninnu na an kɛ nin soma dafalen yɛrɛ ye mamuso jamanakuntigi ko a ma ayiwa somakɛ e ye min fɔ ne ye i ye min ɲini fɛ ko n ka na n'o ye ko u filɛ nin ye waraba cɛman in filɛ nin ye waraba falen a ni la ko surugu finman o fana filɛ nin ye jɔlɔkɔw bɛɛ lajɛlen na wa k'i ka sarakaw filɛ nin a somakɛ in ko jamanakuntigi ma ko tiɲɛna i ka nin saraka ninnu ko saraka in a minɛra ka ban cɛba minnu kɛra k'i kan ka i ni ko waleyali cɛ n'olu kɛra ka muruti farida an tɛ ko ninnu bɛna kumakan yɛlɛma ko kolo bɛ nɛnɛ ka taa yɛlɛma wa baara mana kɛ ni nin waraba in ni nin surugu in ye ko u dalama n'a fɔ tuguni an sɔnna ne buramuso n'o kɛnɛ déchaîner o kuma fɔ ɲɛfɔlɔ yɛrɛ la ale kɛnɛ déchaîner yɛrɛ kɔnɔ ko ka tantoli kuma ta ka ɲɛsin douaneso ma douaneso min ni ale de kelen bɛ fiɲɛbɔda ye an ka jamana kɔnɔ bi gɛlɛya n'a ta o ta douaneso k'u ye k'u jɔ u jɔyɔrɔ la kalo tɛmɛnen n'o ye juillet kalo tɛmɛnen buramuso ye ko ye fɔ ko bɔ k'u ye CFA wari miliyari 49 de sɔrɔ buramuso ko nin wale min ye nin ye an dɛmɛbaaw olu nisɔndiyara ne nin ye hali fangabɔ min ye sini bɛ sɔrɔ ko Mabubu Sise n'a ka jama olu yɛrɛ ye tantoli kuma ta ka ɲɛsin Ali Kulubali ma n'ale de ye directeur général a n'a baarakɛlaw ye bi mamuso ka ninnu tanto ka da mun kan n'i ye jate yɛrɛ minɛ Mali bɛ tanko min na bɛ yen lakanabaliya bɛ yen douaneso joli bɛ yen an ka jamana fantan 4 kɔnɔ minnu datugunen don ka d'a kan lakanabaliya a kɛlen ka an ka jamana labɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'olu bɛ baara la faso ye banbanci ninnu kelen bɛ ka mugu ni kisɛ ta ka bɛɛ sɛgɛrɛ yɔrɔ dɔw datuguna o tɛ sɔrɔ datugunen wa ko bɛɛ n'a ta douaneso sera ka miliyari 49 sɔrɔ kalo tɛmɛnen in na o mana bɔ yen buramuso ɲina an ka damaw minnu nalen cakɛdaba minnu nalen bɛ sanubɔ la an fɛ yan ko o caman taalen bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la
sanji ko ya sababu yɛrɛ ye samiya mana se damanga datugu dɛ ne damanda tugu naw cakɛda berebebaw yɛrɛ minnu nalen don n'olu lakodɔnnen don a la ne damanda tugu na buramuso a bɛ taji ko fɛnɛ a b'o nɔgɔya ka d'a kan damabɔla ninnu minnu lakodɔnnen don ne belebelew don olu bɛ taji ta taji u b'a hakɛ min ta tɔni ba yirika de don a tɛ kɔtigɛ ka mun k'o la ka sanu baara n'o ye u ka usines tɛ baara n'o ye wa u ka bolifɛnw tɛ baara kɛ n'o ye wa o la sa u ni an ka diɲɛ magobatigi minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ taji donni ma jamana wɛrɛw kɔnɔ ka na n'a ye o fana tɛ kɔtigɛ olu n'olu dun ka taa ka segin ma kɔtigɛ dɔnniso fana bɛ tabarikala fɔ a b'a alhamdulilayi fɔ buramuso o tɛ sɔrɔ fana seginnen kɔ tuguni wa k'o bɛɛ n'a ta Ali Kulibali directeur général a n'a ka jama buramuso o de y'a to faamaw y'u tanto k'a fɔ gɛlɛya n'a ta o ta aw sera ka nin sɔrɔ ko an kun sigilen tɛ ne nin nga ɲiyɔrɔbatigi ko yɔrɔ min ma bureau du pétrole ko o de miliyari 49 in na ɲiyɔrɔbatigi kɛra bureau du pétrole ye ale kelen pe sera ka miliyari 16 a n'a kunganfɛn ale sera k'o di min ye an dɛmɛbaaw ye nafoloko la min ye an dɛmɛbaaw ye i n'a fɔ banque mondiale a n'a ɲɔgɔnnaw ani faama minnu an ka fangabo min ɲɛsinnen bɛ nafoloko ni sɔrɔko ma ninnu ye tantoli kuma ta ka ɲɛsin Ali Kulibali n'a ka jama ma k'a fɔ gɛlɛya n'a taw sera ka nin kɛ aw ni foli ka kan buramuso sɔgɔmada na kuma in nin ye an ye nin bɔ ka na RDC kɔnɔ ala ka ɲa ka d'a ma ne burankɛ ɲɛle kunnafoli an bɛ taga ni a tɔ ye indépendant an bɛ ale ta ale fana kumara mun ka bi indépendant kumana kuma in buramuso a bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛn la kuma fila la o man jan kosɛbɛ yɛrɛla k'a fɔ nin waati in na an ka armée ne o ye faamaw ye bubu badi ani lere olu furancɛ kɔnɔ ma ko armée maw buramuso ko janfa sirili u ma ntɛnɛn tɛmɛnen bubu badi ani lere o furancɛ la buramuso ni janfa ye a kɛra sababu ye an ka sɔrɔsi cɛ 3 olu joginna dɔw yɛrɛ jogininda min b'u la buramuso ala ka u ɲuman bɔ n'o tɛ a man ɲi dɛ 3 minnu joginen don u taara n'olu ye lere olu furakɛli yɔrɔ yɛrɛ la buramuso ɲa dɔn u ka taama a sen fɛ taama in kun ye ka mɔgɔ dɔw bilasira ɛlɛ binganikɛlaw kana u sago sɔrɔ ninnu na buramuso k'u na kɛ ka yɛlɛ janfamugu kan buramuso a dagosi bonyana kosɛbɛ maa dɔw ye nin kuma fɔ minnu bɛ u masurunya la buramuso k'a fɔlɔ a fɔlɔ tɛ nin ye koyi k'a fɔ an ka sɔrɔsiw minnu bɛ da maaw kan ka u ka taamaw kɔlɔsi bin kana kɛ u kan buramuso ko lere taama la ko u delila ka maa wɛrɛw delila ka bingani kɛ mugu ni kisɛci la n'o ye narcotrafiquants ye minnu n'olu nakan ye anw t'an balo fɛn bila an fa fɛn ye buramuso escorte min n'o ye an ka armée ka escorte ye mugu ni kisɛ cir'u la a bɛ kalo damadɔ bɔ maaw fɛ minnu ni olu ye sema masurunyamaw ye o kɛra Nampala ani lere olu furancɛ la buramuso nka armée ma i bolo jigin cogo si la a ka wulikajɔ n'u janfamugu ninnu n'a ɲɔgɔnnaw u y'a kɛ waati fɛn fɛn armée fɛnɛ kɔnkɔnmana u kama buramuso ka u ka ŋaniya k'o lasigi u ma o mana bɔ sisan buramuso ale indépendant kelen in kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ cour d'assises min bɛ Kayi nin waati in na min ne o ye fɔlɔ ye Kayi ni san 2017 a fɔlɔ ye nin ye cour d'assises kɛ sigi Kayi wa a daminɛna ntɛnɛn tɛmɛnen uti kalo tile 14 buramuso dɔgɔkun 2 i ka dɔn ko u bɛna wale 78 o de bɛna da u ɲɛkɔrɔ a wale kelen bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ mun kan dɔw ye ka mɔɔ bɔnɛ unu la dɔw ye suɲɛni alakali wane suɲɛni dɔw bingani cɛnimusoya yɛrɛ la dɔw yɛrɛ minnu ni olu ye ɲɛnaminifɛn feerebaw ye an ka jamana kɔnɔ buramuso a baara daminɛna tuma min na ministre min ɲɛsinnen bɛ sariyako ma gardeso maître Mamadu Ismail Konate ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ani a baarakɛɲɔgɔn tɔ caman ne buramuso nin kɔni nin ye kunnafoni damadɔw ye i n'a fɔ fila masina an ye min fɔ aw ye teliya la nka a bɛ dafa ni min ye o ye an ka hijidenw ka lahana ye ministre min ɲɛsinnen bɛ diinɛkow ma an fɛ yan Cerno Amadu Umar Has Jalo min ye an ka hijidenw ye kɛrɛnkɛrɛnna minnu bɛ gouvernement tɔgɔ la dɔw na kɛ ka kuma lase k'a fɔ k'olu bɛ maɲumako suguya bɛɛ lajɛlen na nka ministre a welela tuma min na kunnafonidilaw fɛ fɛn fɛn ye dantigɛli ye a ye a
bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ka ɲɛfɔli kɛ ka nɔgɔ bɔ a bɛɛ lajɛlen na ko kunnafoni min bɛ maaw nɛn kan ni u bɛ ko o la turuturu u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ anw ka hijidenw minnu bɛ gouvernement tɔgɔ la ko degun min k'u bɛ degun na ka bɔ hakili ma Magan jamana kɔnɔ ko nin ye yebali fɔ yɛrɛ de ye ko k'a fɔ ko u bɛ si yɔrɔ min na ko u si yɔrɔ man ɲi u bɛ balola baloko cɛjugu yɛrɛ la ko wa ko yɔrɔ ka jan hali misiri ninnu na o mamuso ko u bɛ nin taama in bɛɛ lajɛlen kɛ cɛkɔrɔbaya t'a la musokɔrɔbaya t'a la bɛɛ lajɛlen bɛ nin taama in kɛ furancɛ in ka jan i sen na ko ni dun ye waati yɛlɛma lajɛ hawula funteni de bɛ maga nin waati na 50 degré ma muso 50 degré tɛ dɔɔni ye dɛ ko o 50 degré musokɔrɔbaw ni cɛkɔrɔbaw kɛ bila o la gouvernement maaw fɛ ka tila o bɛ ka kɛ la hawula tile fɛnɛ kɔrɔ a hypertension n'a ɲɔgɔnna ani saya muso ko nka ministre ko a ko ko nin bɛɛ lajɛlen ye kumaw de ye dugubila ngalo n'o tɛ bi olu kɛlen bɛ ka maaw bila yɔrɔ min na siyɔrɔ ka ɲi dumuni ka ɲi wa hali kari 2 de bilanen bɛ an ka hijidenw ka bolo kan minnu n'olu taara gouvernement tɔgɔ la ka u ni u siyɔrɔ ani misiri k'o bila ɲɔgɔn ma kari 2 de bɛ yen ko mɔgɔ si tɛ se na taama la wa dɔgɔtɔrɔ dalen d'u kan mun bɛ yen sanga ni waati sunɔgɔ t'a la mamuso ko nɔgɔya u ye nɔgɔya kɛ o ko hali ɲinan yɛrɛ kɛ u ye hiji tuma min na matɔw bɛ ka maaw ta ka taa n'u ye 2,000,000 ani 1,280,000 na gouvernement ale ye mɔgɔw ta 2,000,000 ani 70,000 ani 4,000 na ko bɛɛ lajɛlen o ɲɔgɔn sɔngɔ ɲɔgɔn tɛ an ka jamana yɛrɛ n'i ye jamana jate minɛ an ka tilebi jamanaw jamana si tɛ yen mun ye maaw ta tilebi jamanaw la minnu b'an kɛrɛfɛ yan min sɔngɔ ye an ka gouvernement ta yɛrɛ bɔ Umar Hasi Jalo a ye nin kuma fɔ mamuso a ye kuma kuncɛ ni min ye a y'a yira k'a fɔ a dun fɔra ko mɔgɔ dɔw bɛ yen ko halisa k'olu ma se ka taa hiji la ko ka d'a kan ko min ye passeport ko ye ko o de kɛlen bɛ ka maaw bali a ko o ye tiɲɛ ye nka ko o tɛ olu nɔ ye ni n'a tɛ maa minnu bolo n'o tɛ k'a mɔgɔ man ca tuguni koyi ni n'a tɛ maa min bolo buramuso dɔw bɛ nina dilan ka d'i ma tana yɛrɛ ma ni nkalon kan ni dun taara ni e ka sɛbɛn kan ka dilan buramuso ni o bɛ sɛbɛn man ɲi yɔrɔ jagoya la e bɛ papier min nɔfɛ o tɛna d'i ma dɛ ko o kɔnɔ a bɛ bila o de minɛn kɔnɔ kuma in de yɛrɛ muramuso an ye nin bɔ indépendant kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ an ka jani laju ye ala ka hiji nɔgɔya n'o tɛ Safan Moriba kɔni Madu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko tileko kuma t'o ta ka segin nɔ nkalon t'a la dɛ o bɛɛ datugulen ka tawafu kɛ yɔrɔ alikaba munumunu yɔrɔ kɔni tile bɛ yen dɛ fo ka fɔ an t'a dɔn ni yɛlɛma don b'a ko la an bɛ dugawu kɛ ala ka bateau minɛ an bɛ taa ni les échos ye wele ale ko cogo di grève illimitée cɛba minnu ye sanayɛlɛ kalan kɛbaaw ye olu ka lafasakulu n'o ye sinisibi ye ko sinisibi ko mamuso a ye laɲini min kɛ yɛrɛminɛ min kɛ faamaw ma kala don u ka laɲini ma u ye tile 2 tile 3 grève kɛ bamuso o forilen kɔ fɛn ma ɲɛnabɔ u ka laɲiniw na a taara laban tɔgɔ fɔbali ma n'o ye baara bila kudayi yɛrɛ ye walasa comité 26 mun bɛ syndicat national de l'enseignement u ka kulu in kɔnɔ mamuso ko 2 dɔrɔn de ma u ka laɲini ninnu ka i tugu u ka kumakan kɔ ka taa baarabilala n'o ye kudayi ye fo ka u ka kɛ u ɲɛnabɔ 2 dɔrɔn de don ne buramuso u dun bɛ grève illimité in na kabini juillet kalo tile 25 ne buramuso ni dun ye nin lajɛ l'école karamɔgɔw b'u ka hakɛ ɲini na nka lafasakulu min bɛ l'écoledenw tɔgɔ la fɔlɔfɔlɔ olu de tun ye murutikɛbaa ye buramuso nka bi olu de kɛra delilikɛlaw ye olu de kɛra u kɔrɔw n'u faw minnu bɛ u kalan olu sɛnsɛnba ye olu delibaaw ye ko aw tɛ a ɲɛ anw ma aw kana to sange kɛ faraki ye kalan ka di anw ɲɛ an kɔni bɛ ka kalan kɛ buramuso seko ka fasa lakɔlidenw yɛrɛ ko mɛtiriw ka sabali ko ka kuru k'olu yani buramuso yɔrɔ sen in bolo siri dɛ wallahi y'a siri buramuso ale kuma kelen in kɔnɔ eko kelen in kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ Sofara kɛrɛnkɛrɛnna Sofara a filɛ nin ye Jɛnɛ mara la ministre min ɲɛsinnen bɛ jiko ani yelenko ma Aluseni Malika Aluseni Mayiga Manso ko Sofarakaw u bɔra ko ka da ka kuma fɔr'u ɲɛna ministre fɛ ko ne na ji di aw ma ne na yelen di aw ma
songola songo min n'o ye fabaw fɛnɛ bɛ kɛ cogo min na mamuso togoda maaw jaalu bɛ ji sara songola tɛ san sɔngɔ mètre cube ye o bɛ feere a dɔw ma fo 80 60 Bamako ninnu dunna a bɛ feere maaw ma songola songo min n'a nagasilen don ministre ko fantan tɛ se ka kɛ doni tabaga ye sofarakaw a bɛ mɛn de ko mɛnta yɛrɛ tɛ aw na ji sɔrɔ sɔngɔ ɲɔgɔn na i n'a fɔ Bamako b'a sɔrɔ cogo min na yelen o ye sofarakaw ye ministre kunbɛn ni lanpanw de ye lanpanw mɛnɛni bɛ tile 5 kuncɛ k'u ka degun yira awa ko yelen ko de kelen bɛ nɛgɛla ye bi anw bolo min na a dɛsɛlen bɛ ka sira sɔrɔ layiru taaraw ye mamuso ala tɛ mɛn e ka dɔn u ka ko fɛnɛ a bɛ sira sɔrɔ Maliki ka kuma don a kalikan don e ko de ye kuma fɔ ala ka ɲa ka dama sofarako ala ka jiko nɔgɔya sofarakaw an bɛ taa ni le kɔnba ye ne bɔra ale fɛnɛ mun fɔ ko mara na segin Kidal armée na segin Kidal ko wa ko sini bɛɛ n'a ka di faamaw ye u ka a kɛ sini walima ni sini yɛrɛ surunyaliw ma u ka kɛ a na kɛ sinikɛnɛ cɛba dɔ ye nin kuma fɔ cɛba min ni ale de ye sema ɲɛmaaba in ye n'o ye coordination des mouvements de l'Azawadi groupe armé min n'ale de bɛ mara kɛra Kidal o ni premier ministre ye ɲɔgɔn sɔrɔ lɛrɛ fila u ye falenfalenni kɛ bɛn kɛra a kan k'a fɔ segin kɛ mara kɛ segin Kidal wa o yɛrɛ kana janya tuguni armée kɛ segin Kidal wa o kana janya tuguni min ye mécanisme opérationnel de coordination ye MOC o fana kɛ segin Kidal wa u ye dantigɛli kɛ a la segincogo yɛrɛ la awa manamuso bi a ko bolodalen don o la sa n'i ye jate minɛ cɛba min filɛ nin ye n'o ye Uldo Sidati ye a y'a yira k'a fɔ seginkɛkɛ Kidal a sini walima sinikɛnɛ bɛɛ k'olu kɔnkɔnmalen bɛ o kama ɲɔgɔn ye in buramuso a kɛnɛ kan Sidi Ibrahim Uldo Sidati ale tun bɛ kɛnɛ kan Bilal Ag Sherif ale tun bɛ kɛnɛ kan Mohamed Ould cellule communication Sema tɔgɔla tun bɛ kɛnɛ kan premier ministre ye a n'a ka jama ministre min ɲɛsinnen bɛ an ka finitigiw ma Cɛman Kulubali Cɛnan Kulubali ministre min ɲɛsinnen bɛ marako ma Cɛman Hubert Kulubali ministre min ɲɛsinnen bɛ an ka tunkarankew ka ko ma Abdramani Sila ministre min ɲɛsinnen bɛ bololafɛnw ni an ka yɔrɔ damu yɔrɔw yirali madame Nina Walet ani ministre min ɲɛsinnen bɛ jamanadenw donni da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Mohamed Ould El Mokhtar mamuso ninnu bɛɛ lajɛlen sereyara nin ma nka min ye révision constitutionnelle ko ye nin cɛba ninnu u ko ko u ma jɛ n'o de ye ko ka d'a kan wale damadɔ bɛ yen min ye mara seginni ye so mamuso ani u ka ko bɛɛ ka ko kɛto i yɛrɛ bolo i ka mara kɛcogo kɛto i yɛrɛ bolo i k'i ka mara kɛcogo yɛrɛ la mamuso ko o kuma o de tɛ révision constitutionnelle nin kɔnɔ k'o de y'a to olu ma jɛ n'a ye n'o tɛ u fɛla fɛnɛ don dɛ mamuso kuma de ye nin an ye nin bɔ sɔgɔmada na kunba kɔnɔ i bonya b'a la ala ka ɲa ka d'a ma ne burankɛ ɲɛlɛ an bɛ a salo ni jumɛn ye sisan an b'a salo ni soir de Bamako ye soir de Bamako ale ye mun fɔ Mamadu soir de Bamako kumana mamuso nin waati in na ko ministre Bacili a bɛ fɛ ka du 24 o ci yɔrɔ la yɔrɔ min n'o ye Tabakɔrɔ wɛrɛda ye mamuso bɔ kɛra kalama k'a fɔ alamisa tɛmɛnen maa dɔw minnu ye agent de brigade de la direction nationale de l'urbanisme ye u ni fangatigiw ani lakanatigilamaw u taara ka taa tiri ci maaw ka so kan ɲininkali kɛra ko mun kɛra u ko awa ko ministre de y'anw ci awa ko tiri kɛra fɛn fɛn kan donna a nataw la muramuso ko olu sow kan ka ci ko ka d'a kan u kan ka fara logements sociaux ninnu kan ale soir de Bamako kelen kɔnɔ yiralan bɛ k'a fɔ fédération malienne de football a jɔyɔrɔ ɲinibaw maa 11 olu de kun ye u bolo bɔ nka maa 11 in cɛma 2 dɔrɔn de yera k'a fɔ olu ka sɛbɛn ka ɲi jɛn bɛ se ka kɛ ne ye kala kɛta olu de ni ɲɔgɔn cɛ o ye jɔn ni jɔn ye Bavier ani Sahala Babinga ni cɛ fila la jɔn de bɛna kunnaja sɔrɔ jɔn tɛna sɔrɔ mamuso ne ma kɛ mɔgɔ ma kɛ ala i ka dɔn kuma bɛ kuncɛ ni nin ye soir de Bamako muramuso ye bonya b'a la dɛ quel est le meilleur gars Mamadu Dunbiya ala ka ɲa ka d'a ma amina ne burankɛ an b'a saluer a bi ni ala ye dɔ wɛrɛ yira na e ni ne burankɛ ani muramuso ana ɲɛ ka kunnafoli sara da ladiriya la bɛɛ lajɛlen k'i niyɔrɔ sɔrɔ Dunbiya